नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। चलित इंग्राजी अगस्ट मास 16 तारिख 2024 मसीहा दिन रवि स्वगृह सिंह राशि रे प्रवेश करिवे। अधिकांश राशि रे रवि शुभ फल गुड़िक वृद्धि करिवे। आज अध्याय रवि चलन को नहीं आपणक राशि रे किपरि शुभ शुभ फल गुड़िक प्राप्ति हम से विषय आसतु आलोचना करिबा। सिंह राशि रे रवि स्वगृह ही हुअन्ति एवं मूल त्रिकोणी मध्य हुअन्ति। जो व्यक्तिर सिंह राशि रे रवि अवस्थान करिथिबे से व्यक्ति जीवन में अनेक सफलता पाई थाए। सरकारी क्षेत्र सफलता पाइबा सहित सम्मान मध्य प्राप्ति करिथाए, किंतु रवि सेठारे पीड़ित न होवा आवश्यक। दर्शक बंधु यही समय रवि शुक्रंक सहित बुधंक सहित जोग संबंध सिंह राशि रे किछि दिन पर्यंत रहिबे। रवि गोटे राशि रे 30 दिन पर्यंत रही थांती। शनिकर वक्री दृष्टि रवि उपरकू पड़िबो। जेतेबेले रवि शनि परस्पर को देखा देखी हुअन्ति किंबा परस्पर जोग संबंध रे रही थांती, किछि ना किछि समस्या मध्य व्यक्ति विशेष प्राप्ति करिताए। एठारे रवि ताको स्वगृह रे रहउचंती एवं शनि ताको स्वगृह रे रहिबे, परस्पर बलवान रहिबे। रवि एवं शनि जदि आपणकर लग्न रे किंबा उभय लग्न एवं सप्तम स्थान अवस्थान करिथांती, एमाने विवाह मध्य विलंब अनेक क्षेत्र में कराई थाइथांती। जदि समान डिग्री रे रहिथांती, रवि लग्न रे बसिची शनि सप्तम रे बसिची किंबा शनि सप्तम रे बसिची रवि लग्न रे बसिची, एमिति जदि समान डिग्री रे रहिताए विवाह कार्य प्रायतः संपादित सहजरे होई पारे नाही। दर्शक बंधु रवि आपणक जीवन में अनेक सुख प्रदान करिथांती। पितृ सुख प्रदान करने सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में आरोग्यता लाभ कराई। सरकारी क्षेत्र में सफलता आपणक जीवन में पद पदवी वृद्धि सहित राजनीति कर्म मेडिकल क्षेत्र ठारू आरंभ कर विभिन्न कार्य क्षेत्र में रवि आपन को सफलता कराइबा सहित सम्मान मध्य वृद्धि से कराई थांती। आपण बड़ पदवी रे रही पारती हुए तो सरकारी क्षेत्र में किंबा बेसरकारी क्षेत्र में जदि रवि बलवान रही थाए। रवि ग्रह को बलवान करने प्रत्येक दिन सूर्यदेव उपासना करंतु, आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ करंतु, बेला बेड़ी उठी पड़ंतु, प्रातः स्नान करी सूर्यदेव को जल अर्घ्य दियंतु, पितांकर आशीर्वाद नहीं प्रत्येक कार्य करंतु, पितांकर सेवा करंतु। जीवन में सफलता आपन को सहजरे मिल पारे। लाल वस्त्र गुड़ गहम इत्यादि रविवार दिन क्या आपन दान दे पारे। आसतु जानिबा मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत फलाफल किपर रहिबो। सर्वप्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि पंचम स्थान रे रवि स्वगृही है चलन करेंगे। विद्यार्थी मान सफलतार समय रहिबो। विद्या क्षेत्र में से पारदर्शिता लाभ करेंगे। यह सहित शेयर मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र में सफलतार भार अधिक वृद्धि पाइबार संभावना रही। आपणकर स्वास्थ्य क्षेत्र में आरोग्यता लाभ होबार संभावना रही। बुद्धि विवेक आपणकर तेज रहिबो। आपणक पाखको रोजगार भल आसीबार संभावना रही। संतान सुख आपन को प्राप्ति हम। गर्भ धारण करने समय अनुकूल यह समय रहिबो। विद्यार्थी माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्षेत्र में भल प्रदर्शन यह समय करि पारंती। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा वृष राशि फलाफल किपर रहिबो। वृष राशि चतुर्थ स्थान में रवि चलन रहिबो। पारिवारिक सुख बढ़िबो। जानवाहन किणाकिणी सुजोग आपन प्राप्ति करेंगे। जमी बाड़ी कार्य गुड़िक त्वरान्वित हबार संभावना रही। माँ को स्वास्थ्य क्षेत्र में आरोग्यता लाभ हबार संभावना रही। यह सहित बंधुकर सहयोग आपण जीवन में मिलबार संभावना रही। कर्म क्षेत्र में स्थान प्राप्ति आपण जीवन में शुभत्व फल गुड़िक वृद्धि पाइब। कौन नूतन स्थान को आप जापारती। घर इत्यादि परिवर्तन कर सुजोग आप समय पाइपारती। बेले बेले अधिक कामर चाप जो मानसिक अशांति प्राप्ति करिपारती। परिवार सहित भल संपर्क यह समय वृद्धि करंतु। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा मिथुन राशि फलाफल किपर रहिबो। मिथुन राशि तृतीय स्थान में रवि चलन रहिबो। तृतीय स्थान में रवि आपन को अनेक क्षेत्र में शुभ फल गुड़िक प्रदान करेंगे। शत्रु मान विजय लाभ हबार संभावना रही। नूतन वस्त्र अलंकार इत्यादि किणाकिणी कर सुजोग प्राप्ति करेंगे। नूतन व्यवसाय वाणिज्य आरंभ करिपारंती। छोट मोट स्थान को अधिक यात्रा रहिबो। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल भल रहिबो। खेल कूद में आपणकर परफॉर्मेंस लेवल भल रहिबार संभावना रही। आपण ए समय किसी शुभ संवाद कौन सूत्र पाई पारंती। चाकरी क्षेत्र में परिवर्तन जोग रही। नुआ काम किसी आरंभ करिपारंती। जो माने जॉब चेंजेस करने चाहते कि नूतन जॉब
ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେହେତୁ ରବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ କେବଳ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ କୁଟୁମ୍ବ ଜନଙ୍କୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପଲିସିରେ ଆପଣ କିଛି ନିବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକଶିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ ହେବ। ମୁଣ୍ଡ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଉପୁଜିପାରେ, ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟନରସିପରେ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟଥା ରବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଭରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିବ। ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ମେଡିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ସେଥିରେ ଲାଗିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେସ୍ ବାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ରବି ବଢାଇପାରେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ କିଛି ସାମାନ୍ୟତମ ବଢିବ। ଦୂର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ତୁଳା ରାଶିର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି ବାକି ରହିଥିବା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜନୀତି କର୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେହେତୁ ରବି ଏକାଦଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମିଳିବା ସହିତ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ନିବେଶ କରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଦିଗ୍ବଳୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଗୃହୀ ହୋଇ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପଦପଦବୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢାଇପାରେ। ଯଦି ଜାତକରେ ରବି ବଳବାନ ଥିବ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଳିପାରେ। ମେଡିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅଧିକ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଜର ପଦପଦବୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି କର୍ମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟାସରତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।
पितृ सुख आपको अधिक मिलबार संभावना यह समय रही। घर परिवार को नहीं जहाँ सब समस्या रही है धीरे धीरे दूरीभूत हो किसी नूतन अपरच्युनिटी विभिन्न कर्म क्षेत्र में प्राप्ति करें। नूतन कार्यभार अधिक नबार संभावना ए रवि बढ़ाई पारे। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना धनु राशि फलाफल किपर रहिबो। धनु राशि नवम स्थान में रविंकर चलन रहिबो। पितांकर सुख आपको अधिक मिल पारे। धार्मिक कार्य आप लिप्त रे। तीर्थस्थल को भ्रमण कर सुजोग आपन को मिलबार संभावना रही। विभिन्न कर्म क्षेत्र में आपंकर उन्नति होगा सहित भाग्य भविष्य क्षेत्र में किसी सुवर्ण समय आसबार संभावना रही। आपड़ यह समय जहाँ सब निवेश कर भल भाव करने चेष्टा करूँ। आर्थिक लाभर सूचना रही। विद्यार्थी माने उच्च शिक्षा क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करेंगे। दूर स्थान को यात्रार सुजोग यह समय आपको मिलबार संभावना रही। पड़ी रही कार्यगुड़िक त्वरित हम कर्म क्षेत्र में परिवर्तन करने सहित छोट मोट स्थान को यात्रा सहित दूर स्थान को यात्रार सुख आपको यह समय मिल पारे। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना मकर राशि फलाफल किपर रहा। मकर राशि अष्टम स्थान में रविंकर चलन रमान्य स्वास्थ्य किसी हानि हो पारे। आपण यह समय इंश्योरेंस संबंधित कार्य किसी पैसा इन्वेस्टमेंट करिवार संभावना रही। इंश्योरेंस संबंधित कार्य आपन किसी लाभ मिलबार संभावना रही। गवेषणामूलक कार्य आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र में आपण सफलता पाई पारंती। अधिक परिश्रम टिके रवि आपण जीवन में कराई पारे। तेणु प्रत्येक क्षेत्र में यत्नवान हो कार्यगुड़िक करने आवश्यक। स्वास्थ्य प्रति सावधानता अवलंबन करूँ। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी सहित मतभेद सामान्य उपजी पारे। से सब को नियंत्रण करने सहित जानवाहन देखी चाहिए आप चलाचल करेंगे। क्या सहित कलह बद यह समय करूँ ना। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना कुंभ राशि फलाफल किपर रहिबो। कुंभ राशि सप्तम स्थान में रविंकर चलन रही। समय जीवन साथी स्वास्थ्य क्षेत्र में आरोग्यता लाभ होबार संभावना रही। नुआ व्यवसाय वाणिज्य आरंभ करिवार सुवर्ण समय यह समय रही। लंग जर्नी बा दूर स्थान को यात्रा आपण करिवार संभावना रही। पार्टनरशिप रे जहाँ सब समस्या गुड़िक पूर्व लगी रोला आपणकर जीवन में समाधान हो नुआ कार्य आपण पार्टनर सहित आरंभ करिवार सुजोग पाई पारंती। आपणकर स्वास्थ्य को नहीं आपण चिंतित सामान्यतम हो पारती। तेणु देह पार आप जत्न यह समय नियंतु। जो कार्य गुड़िक करुँच ठीक समय सारीदेवाई चेष्टा करने अधिक आवश्यक। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना मीन राशि फलाफल किपर रहिबो। मीन राशि षष्ठ स्थान में रविंकर चलन रवि स्वगृह चलन कर आपण यह समय ऋण जनित कार्य क्षेत्र सफलता पाई पारंती। नूतन चाकरी बाकरी क्षेत्र में अधिक सफल हेबे एवं परिवर्तन सहित परिश्रम यह समय विभिन्न क्षेत्र में अधिक लगी रही संभावना रही। आपण यह समय कोर्ट केस इत्यादि क्षेत्र में किसी खर्च बुद्धि अधिक कर संभावना रही। स्वास्थ्य क्षेत्र में सामान्य स्थिति लगी रही। स्वास्थ्य आरोग्यता लाभ करने डाक्तर परामर्श यह समय सरकारी कार्य सरकारी चाकरी बाकरी आरंभ कर बेसरकारी क्षेत्र में किसी नूतन सुजोग आपको मिलबार संभावना रही। शत्रु माने परास्त हेबे। आपण विभिन्न कर्म क्षेत्र में अधिक आगेबार संभावना रही। विद्यार्थी माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्षेत्र में निश्चित शुभफल पाई पारंती। दर्शक बंधु ये तो थिला 12 गोटी राशि फलाफल रवि चलन को नहीं। आशा करे ए कार्यक्रम आपको भल लगी। कार्यक्रम संपर्क में मतामत देवे। आज तो समय आज पे नमस्कार। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।